अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि पहले दो वीडियोस आपके सामने मैं सीसीटीवी फुटेज के हवाले से लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने वीडियो एविडेंस बेस्ड डिस्कशन की थी। आज भी मैं एक ऐसी ही सीसीटीवी फुटेज के साथ हाजिर हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहले इंसान को कोई काम सीखना पड़ता है, उसके बाद उसकी मशक करनी पड़ती है, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बार बार उसको दोहराना पड़ता है, यहाँ तक कि आप उसके अंदर महारत हासिल करते हैं और फिर उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर इतने माहिर हो जाते हैं कि आपको उसके ऊपर अबूर हासिल हो जाता है। आजकल के दौर के अंदर जैसे अक्सर वाक़यात सुनने में आते हैं, टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे देखने को मिलते हैं और सीसीटीवी फुटेजेस देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर ये जो मोबाइल स्नैचर्स हैं, चोर डाकू हैं, वारदातें करने वाले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और ये अपना जो एक टास्क है उसको पूरा करने के लिए या डकैती की वारदात को पूरा करने के लिए ये किसी को गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं। देखिए नाज़रीन, जब तक आपको किसी चीज़ के ऊपर अबूर हासिल नहीं है तब तक उस काम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लोडेड फायर आर्म के सामने रेजिस्ट करना यानी मज़ाहमत करना ये मामूली बात नहीं है। अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड स्पेशल ऑप्स से या स्पेशल फोर्सेस से नहीं है, या आप तरबियत याफ्ता नहीं है और आपको ये टैक्टिक्स नहीं आते हैं, या बतौर सिविलियन आपने सेल्फ डिफेंस के हवाले से अपनी कोई आपकी प्रीवियस तरबियत नहीं है जिसमें आपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखी हो या मार्शल आर्ट्स या कराटे सीखे हों, तो लोडेड फायर आर्म के सामने मज़ाहमत करना बहादुरी नहीं बल्कि शदीद बेवकूफ़ी है। इसके अंदर सरीहन जान जाने का ख़तरा है। देखिए, माल वापस आ जाता है, जान वापस नहीं आती है। अपने और अपने बीवी बच्चों के ऊपर रहम कीजिए। अभी जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ, इस वीडियो में आप देखिए कि ये एक साहब हैं जिनकी दुकान के अंदर डकैती की वारदात हो रही है। ये दो डकैत डकैती की नीयत से इसकी दुकान के बाहर आए हैं और ये देखिए कि एक शख्स ने पिस्तौल निकालकर उस दुकानदार को मुतनब्बा किया है कि जी जो कुछ है निकाल दो, और अब वो दुकानदार जो है वो कंप्लाइंस कर रहा है, जो कि अच्छी बात है कि ऐसी सूरत हाल में कंप्लाइंस करना ही बनता है। माल वापस आ जाता है, जान वापस नहीं आती है। अब इन साहब ने ये जब वो अपना काम कर रहे हैं तो इसी दौरान इनको देखें कि इनको अचानक क्या सूझी कि इन्होंने ये देखिए ये उसका पिस्टल छीना, और आपको पिस्टल छीनने के बाद जो अगले स्टेप्स हैं वो नहीं आते हैं। कवर एंड कंसीलमेंट नहीं आती है, आपको प्रॉपर वेपन हैंडलिंग नहीं आती है, आपको हर किस्म के हथियार की पहचान नहीं है। याद रखें कि ये फिल्मों ड्रामों में देख के इंसान शूटर नहीं बन जाता है। ठीक है कि आप अगर कहें कि जी मुझे लाइसेंस मिल गया, अभी मैंने असला डीलर के पास गया, फायर आर्म परचेज किया और उस दुकान के अंदर जो एक छोटा सा उन्होंने फायर होल बनाया होता है जिसे हम पंजाबी जुबान में मिट्टी का टोया कहते हैं, उसके अंदर आपने 10-15 फायर किए तो आप समझे कि आप बहुत बड़े शूटर हो गए और आपको वेपन हैंडलिंग आ गई है। देखिए, हर किस्म के फायर आर्म की अपनी हैंडलिंग होती है। सिंगल एक्शन है, डबल एक्शन है, स्ट्राइकर फायर है, मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स हैं, उनकी अपनी हैंडलिंग है। अब इन साहब ने वो वेपन छीन लिया लेकिन इनको उसकी अभी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं आती, और इनकी बदकिस्मती ये है कि इन्होंने वो पिस्टल तो छीन लिया और वो पीछे भागे हैं, उनकी तरफ शूट करने लगे, शूट नहीं हुआ, जबकि उस डाकू के पास दूसरा पिस्टल था जो उसने दूसरा पिस्टल निकाल के इनकी तरफ फायर किया। और ये फिर उसके बाद आप ये दूसरे कैमरे का व्यू देखें अंदर वाले कि ये किस तरह इनके दरमियान दू बदू फायरिंग का तबादला हो रहा है। तो इसमें सरीहन जान का नुकसान है। अगर आपको अपना दिफा करना नहीं आता तो मज़ाहमत मत कीजिए, पहले दिफा करना सीखिए, पहले अपने फायर आर्म को हैंडल करना सीखिए। अगर आपके पास लाइसेंस है और अपनी हिफाजत के लिए आपने एक गन रखी हुई है तो आपको पता होगा कि आपके बॉडी मैकेनिक्स, आपके हाथ के जो स्ट्रक्चर है, आपकी ग्रिप का जो स्ट्रक्चर है वो आपके फायर आर्म के ऊपर पूरा बैठ रहा है। आपको उसकी प्रैक्टिस है नहीं है, आप उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ग्रिप करना आता है, आपको साइट अलाइनमेंट करनी आती है,
آپ کو ہوسٹنگ ری ہوسٹنگ کرنی آتی ہے، اگر آپ کو ان چیزوں سے متعلق علم نہیں ہے تو برائے مہربانی مزاحمت مت کیجیے، پہلے اپنا دفاع کرنا سیکھیے، ورنہ اللہ معاف کرے اس قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی وساطت سے یہ درخواست ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو موقع کی مناسبت سے مزاحمت کرنے کی بجائے آپ لوگ کمپلائنس کیجئے۔ زندگی دوبارہ نہیں آتی ہے، مال دوبارہ آ جاتا ہے، آپ فوری طور پہ پولیس کو اطلاع کریں ان کے جانے کے بعد، اور انشاءاللہ ابھی اس وقت ہماری پولیس بہترین کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر، اسپیشلی پنجاب اور لاہور کے اندر سیف سٹی کیمراز کی مدد سے وہ کام جو پہلے کبھی بہت دیر سے ہوا کرتے تھے ابھی بہت جلدی ممکن ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی پولیس اسپیشلی پنجاب اور لاہور پولیس اسپیشلی اس وقت بہت افیکٹولی کام کر رہی ہے اور ماڈرن گراؤنڈز کے اوپر اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیلپ لے کے کام کر رہی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک کے اوپر یا دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ اسلحے کا غلط ناجائز استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ فوری طور پہ پولیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا یا ٹریس نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ابھی ہر چیز ٹریس ہو جاتی ہے، قصہ مختصر کہ ابھی ہر چیز ٹریس ہو جاتی ہے۔ تو اصل مقصد پہ میں واپس آتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے دفاع کا طریقہ نہیں آتا تو کمپلائنس کیجئے، مزاحمت نہ کیجئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے بہن بھائی والدین ہیں، آپ نے اپنے پچھلوں کا خیال کرنا ہے، اپنے عزیز و اقربا کا، اپنی جان کا خیال کرنا ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہر مرتبہ کمپلائنس ہی کرنی۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کمپلائنس ہی کریں، میں بلکہ آپ کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا دفاع کرنا سیکھیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کسی مشکل حالات میں سروائیو کیسے کرنا ہے، کسی ایمرجنسی کی صورت میں جہاں پر مجھے میری جان کا خطرہ ہے وہاں پر میں نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنا دفاع کرنا نہیں آتا ہے تو آپ نے بہت سا وقت ضائع کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی ٹریننگ کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اپنی تربیت کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ نقصان میں ہیں۔ فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ہر شخص کے ہاتھ میں سوشل میڈیا بہت ایزی ایکسیس ہے، موبائل فون ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، 1 منٹ سے پہلے خبر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے اور سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنا دفاع کرنا سیکھیے، اور کسی ایسی ناگہانی صورت میں آپ کو اگر دفاع کرنا نہیں آتا تو مزاحمت نہ کیجئے بلکہ کمپلائنس کیجئے اور اس مصیبت کو ٹل جانے دیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا میسج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی پریکٹس کیجئے، اپنا دفاع کرنا سیکھیے، ٹرین ہارڈ، ٹرین سمارٹ، لیو ٹو فائٹ another day، ڈونٹ بی اے وکٹم، اسٹے الائیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔